di ma-explain sa feeling bitaw nga after pila ka years nga nag-expect nga wala na gud ko actually wala jud ko nag-expect mabuntis pa ko. Kay mura gidawat na ako nga ay pila na mata ka tuig nga wala man jud ko nabuntis. But ana lang jud ko sa Ginoo nga masalig lang jud ko nimo. Kung imo siyang ihatag ako gyud siyang dawaton. Until now, lisod gyapon kayo. Abi na kung pagpanganak namo or pagpanganak nako, mao na tong pinakalisod nga part. But no, ang pinakalisod nga part sa amuang journey is paggawas na sa bata. Raising Jamila, di jud lalim kay naa diha ang tanan. Umuhilak ang bata, muhilak sa kog apil. Mura gyana kay first time mom. So naa jud tanan adjustments naa jud, and again, naa gyud siya to explain everything nga kanang nasakitan ka kay tungod na hinani man na ni-go through ka sa process, and it won't be easy, it wouldn't be easy, but naaragi siya pero may thankful lang jud kayo ko sa iyaha kay he made our pregnancy easier. Wish nako for Jamila is of course everyone's wish, good health. Maura jud na pirmi nako, bahalag wala tay kwarta, bahalag anang sakto ra atong kita 3 times a day lang ta makakaon, basta good health lang gyud. Basta lami. Ang ma-expect lang of course siguro sa akong baby is ang unconditional love, full support sa tanan niyang gusto. Ma-support ni kaming duha sa akong partner. Of course, kung sa makaayo lang pod, diba? So kung naay mga things na kinahanglan namo siya i-guide, of course, ma-expect niya sa ako nga I will be her guide as well. Kaya syempre, mama ko, na-expected na gina sa mama nga to be there always and forever if possible. So ang ako lang wish as daddy, as papa, or as iyang amahan, ganahan ko ang akong anak magtubo, magdako nga naay hadlok dito sa taas, o kabalo pod og unsay sayop ug unsay dili sayop. And to baby Jamila, from Papa, Daddy, and of course from Mommy, we're always here for you, no matter what. Kung mokrang man kami sa unsang orasa, 24 hours, umaabot ang panahon nga usahay maglalis na si Mami kisay una mukugos nimo, ikaw ba ako kay puro gipangduka na nay mga trabaho, but the bottom line is ang among love nimo is unconditional. So meaning it's limitless, walay limit. Magkinaunsa man, mag-abot man ang langit ug yuta, magpiit man tang tanan, ang importante is buhi ta. Happy Christianity, Langga. I love you so much, and I promise nga i-guide ka always from wherever you wanna go, or I'll support you. I love you, and of course as my job as your eldest sister, kasamaan sa tika. Pero anyways, I love you so much, and happy Christianity. Welcome to the Christian world, baby Jamila. May your journey in the Christian faith be filled with love, joy, and countless blessings. Wishing you a life illuminated by the light of faith and surrounded by the warmth of God's grace. Congratulations to your family on this special occasion. Hi, Indaya. Welcome to Christianity. So,
all I really want, or my wish, is that God will prosper everything you need and want. Yeah, especially want. So I am here as your belayer. I will protect, and if you sleep, I am always here for you. So happy Christianity. Hi, welcome Bibi Jamela for Christian World. So, manginaot ko nga mudako ka nga sakto sa pag-guide sa imong ginikanan. Si Daddy Angkol naara permanente nimo. Nagpaluyo ug unsa man gani mga kinahanglan nimo. Pohon nga mudako na ka. So, naa ako nga nagkasalalay nimo sa imong luyo. Permi uban sa imong mama, papa. So, di lang papa, mama sa imong mama, na si Uncle Daddy. Thank you and God bless. Hi, Baby Jamela. Welcome to the Christian World. It's me, Ninong MJ. And karon for sure, makakita na ka nga video. And I don't know kung natudluan na ba tika og sayaw ani nga time. It's because si Ate Francis, Ate Mary, and Ate Dadat, na-train na nako sila at nasudluan na ako sayaw. And hoping lang in the future, ikaw po. That's all. See you soon. Love you.